जय शिवराय मित्रांनो, आज आमच्या आदर्श विद्या मंदिर चिवेली या शाळेमध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रम आहेत आणि आपण ते आज पाहायला जाणार आहोत. खरंच आपल्या शाळेत जायचं म्हटल्यावरती खरंच असा अंगावरती शहार येतात की आपण आपल्या जुन्या आठवणी ताज्या होतात. तर आपण आज या व्हिडिओमध्ये तशाच आपल्या जुन्या आठवणी पाहणार आहोत. जर आपण रोहित बारे या यूट्यूब चॅनलवरती नवीन असं लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर सुरू करू व्हिडिओला. आणि हो, आपल्याला संपूर्ण कार्यक्रम आपल्या रोहित बारी या यूट्यूब चॅनलवरती पाहायला मिळणार आहे. फक्त त्याचे 2 ते 3 पार्टमध्ये डिवाईड केला जाणार आहे, कारण लाँग व्हिडिओ होणार आहेत. त्यामुळे ते मी 2 ते 3 पार्टमध्ये करणार आहे. तर ते सगळे पार्ट मी जेवढे टाकेन तेवढे आपण नक्की बघा आणि आपल्या मुलांना नक्की आशीर्वाद किंवा शाबासकी नक्की द्या. बारे त्यांचं स्वतःचं यूट्यूब चॅनल आहे. खूप छान पद्धतीने महाराष्ट्रातील कला संस्कृती जपण्यासाठी ते काम करतात. त्यांचं या ठिकाणी आपण स्वागत करू. आदरणीय स्थानिक स्कूल कमिटीचे चेअरमन भाई कोळे साहेब यांच्या हस्ते रोहितजी बारे यांचा सन्मान होतोय. जरा सगळ्यांनी जोरदार टाळ्या वाजवूया. थंडी पण उडेल आपली. टाळ्या वाजवल्यामुळे व्यायाम सुद्धा होईल हाताचा आणि कौतुक सुद्धा होईल. यूट्यूब चॅनलवरती आदर्श विद्या मंदिर चिवेली या विद्यालयाचं सतत यूट्यूबवरती पूर्ण कार्यक्रमाचं प्रेक्षेपण दाखवतात. याही वर्षी काही दिवसानंतर आपल्याला लगेच ते यूट्यूबवर बघायला मिळेल. निश्चितपणे त्यांचं कौतुक आहे. रोहितजी बारे. सावित्री ज्योतिराव फुले, सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा तालुक्यातील नायगावच्या खंडोजी निवास पाटलांची मी कन्या. अवघ्या 9व्या वर्षी ज्योतिराव परिणामाच्या माणसाशी माझं लग्न झालं आणि हळूहळू मला कळायला लागलं की ज्या माणसाशी माझं लग्न झालं ना, तो एक साधा सुद्धा माणूस नसून जगाला ऊर्जा देणारे क्रांती सूर्याच आहे. त्या काळी बायकांना उमरा ओलांडण्याची पद्धत नव्हती. आपण बरं, आपलं घर बरं आणि घरातली माणसं, स्त्री पुरुष, उच्च नीच असा लई भेदभाव होता. पण त्यावर एकच उपाय होता, तो म्हणजे शिक्षण. शिक्षण हा गॅस ज्योतिरावांच्या मनात होता. पण एकदा शिक्षणाचा प्रसार करत असताना फरार नावाच्या ब्रिटिशवाल्याने त्यांना म्हणाले, मिस्टर फुले, तुम्हाला शिक्षणाचा प्रसार करायचा आहे ना, पण तुम्ही माणसं उमरला खेळाच्या बाहेरच पडले. सो बॅड मिस्टर फुले. झालं. ते आले माझ्याकडे पाटी पेन्सिल घेऊन आणि मला म्हणाले, सावित्री, आजपासून मी तुला शिकवणार. झालं. सुरू झाला माझा अभ्यास. काना, मात्रा, वेलांटी, याका, अवकार, बे की बे, बेदुलचा, बेत्रिक्सा हाच माझा ध्यास. मी लिहायला शिकले, वाचायला शिकले आणि काव्य सुद्धा रचू लागले. आणि अशातच 1 जानेवारी, होय, शनिवारी 1 जानेवारी 1848 ला आम्ही पुण्यातील भेडेवाड्यात मुलींची पहिली शाळा सुरू केली आणि मी पहिली शिक्षिका आणि मुख्याध्यापिका सुद्धा. शेणपाटासारखा जगलात तर काम समान होईल, पण जर वाघासारखं जगलात तर नाम होईल. पण समाजातील धर्माचं मात्र धर्म बुडाला म्हणून कल्हेपरी सुरू होती. अहो, एखाद्या स्त्रीचा नवरा वारला म्हणून काय तिने सती जायचं? अहो, तिचा नवरा वारला त्यात तिचा काय दोष? म्हणून आम्ही एक काम केलं. इंग्रज सरकारांकडून सतीबंदी सुरू केली आणि अशातच विधवा काशीबाई यांच्या मुलाला आम्ही दत्तक घेतलं. त्याच्या तुरतुर धावण्यानं आमचं अंगण कसं भरून जायचं. त्याला वाढवलं, मोठं केलं आणि डॉक्टर सुद्धा बनवलं. आणि अशातच पुण्यात प्लेगची साथ पसरली होती. काठीत येऊन लोक धडधडा पडू लागली होती. आणि मी यशवंताला सांगितलं, यशवंत, आपल्याला हॉस्पिटल उभारायचं. यशवंतानं हॉस्पिटल बी उभारलं. आम्ही सगळ्या रुग्णांचा उपचार करत होतो. पण प्लेग हा संसर्गजन्य होता. तो कधीतरी मला सुद्धा होणार होता. पण आम्ही जगलो या समाजासाठीच ना. मग ह्यासाठी स्मरण करायला लागलं तर बरं ना, तुझं स्वागत आहे. अहो, सावित्री बाई झाली. सावित्रीबाईची सावित्री माई झाली. आणि बघता आमच्या 18 शाळा झाल्या. सतीप्रथा, केशवपण ह्या सर्वांना आम्ही अमात केले. कारण आनंद होता तो या शिकण्याचा. म्हणून म्हणे, विद्येविना मती गेली, मतीविना गती गेली. विद्येविना मती गेली, मतीविना गती गेली. गतीविना शुद्ध खचली आणि एवढा अनर्थ एका विद्येने केला. म्हणून म्हणे, मुलींना वाचवा, मुलींना शिकवा आणि या देशाची साक्षरता वाढवा. धन्यवाद.
thầy thầy đất cần mơ thầy thầy đất ý là thầy thầy đất 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 ý là linh được thấy thầy đất 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 ý là linh được thấy thầy đất 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 ý là linh được thấy thầy ý là linh được thấy thầy ý là linh được thấy thầy ý là linh được tạo thầy thầy à thầy thầy đất cần mơ thầy thầy đất ý là thầy thầy đất 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 ý là linh được thấy thầy đất 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 ý là linh được thấy thầy đất 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 ý là linh được thấy thầy ý là linh được thấy thầy ý là linh ý là linh biết tạo thầy thầy à thầy thầy đất mờ thầy thầy đất ý là thầy thầy đất 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 ý là linh được thấy thầy đất 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 ý là linh được thấy thầy đất 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 ý là linh được thấy thầy ý là linh được thấy thầy ý là linh được thấy thầy ý là linh biết tạo thầy thầy à thầy thầy đất mờ thầy thầy đất ý là thầy thầy đất tạo thấy tờ thấy ý là linh được thấy thầy tạo thấy tờ thấy ý là linh được thấy thầy tạo thấy tờ thấy ý là linh được thấy thầy ý là linh được thấy thầy ý là linh được thấy thầy ý là linh biết tạo thầy thầy à thầy thầy đất mờ thầy thầy đất ý là thầy thầy đất tạo thấy tờ thấy ý là linh được thấy thầy tạo thấy tờ thấy ý là linh được thấy thầy tạo thấy tờ thấy ý là linh được thấy thầy ý là linh được thấy thầy ý là linh được ý là linh biết tạo thầy thầy đất thầy thầy đất mờ thầy thầy đất ý là thầy thầy đất đất thầy đất thầy ý là linh được thấy thầy đất thầy đất thầy ý là linh được thấy thầy đất thầy đất thầy ý là linh được thấy thầy ý là linh được thấy thầy ý là linh được thấy thầy ý là linh biết tạo thầy thầy đất à thầy thầy mờ thầy thầy đất ý là thầy thầy đất đất thầy đất thầy ý là linh được thấy thầy đất thầy đất thầy ý là linh được thấy thầy đất thầy đất thầy ý là linh được thấy thầy ý là linh được thấy thầy ý là linh được thấy thầy ý là linh biết tạo thầy thầy đất thầy thầy đất mờ thầy thầy đất ý là thầy thầy đất đất thầy đất thầy ý là linh được thấy thầy đất thầy đất thầy ý là linh được thấy thầy đất thầy đất thầy ý là linh được thấy thầy ý là linh được thấy thầy ý là linh được thấy thầy ý là linh biết tạo thầy 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 đất mờ thầy thầy đất ý là thầy thầy đất 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 không thường ý là linh được thấy thầy đất đất không thường ý là linh được thấy đất đất không thường ý là linh được thấy thầy ý là linh được thấy thầy ý là linh được thấy thầy ý là linh biết tạo thầy thầy đất à thầy thầy राज्याचा नकाशा बदलून टाकेल. मी जर मुख्यमंत्री झालो तर राज्याचा नकाशा बदलून टाकेल आणि जर मी पंतप्रधान झालो तर देशाचा नकाशा बदलून टाकेल. त्याची धर्मपत्नी बायको म्हणते सगळं बदलून टाकाल ते खरं आहे, पण लुंगी समजून माझी साडी घातली ती पहिली बदलून टाका. बघा विनोद माणसाच्या जीवनात महत्वाचा आहे आणि असाच एक विनोदी नृत्य आपल्या समोर बहारदार घेऊन येत आहेत. इयत्ता 5वी आणि 6वीचे विद्यार्थी सादर
हॅलो